I'm here at Tagbool Trading. I see this bamboo pamaypay. No, siya yellow, red. You will see the red. Say the red is Kalesa. National Philippines Kalesa. Philippines Kalesa. Philippines Kalesa. Nice chocolates. I like here. Tita, pila ning pamaypay na bambo? 95 na life. Dako, ha? 95. 95? Ingani ka dako? 95 pesos. Green one. Pamaypay green. Native bugs, banig bugs. Native banig bugs. It's 94 pesos. And bahay kubo design. This so nice. Bahay kubo design. I try to buy this one. I will be buying this one. This port. Pamaypay. I see it here. I'll return it back. Maybe next time I could buy this. Bugs available here. Windows, native bugs. Pangit ang mga native baskets na native. I see a parol. How much? So cute. Red parol. Star sa Pasko. There's a lot. Here, no. Red. This one, 250 na. Star sa Pasko. Iyan na siya kagamay, ma'am. Gusto kag dagko na awan. Alam ko na dito. Nay, dagko? Pero dili po rin na like for man dito dapit sa kasya. Pero nagsigit. Da? Tama rin yung mga ano. Aka na may ani. Isa ni? Kapis? Oh. Kapis na. Katong tree ba na ana? Dako wala pa lagi ma'am no. Christmas tree. Oh, katong Mga tree. next week. Triangle. Ha? Cone. Oh, katong cone. Next week pa mo hatod. Kay gihilamtan na nga mo ang supply. Kurot lagi no. Ubos na siya. Nice mong siya kanang butangan na pwede pang outdoor. Suga na lang ita. O pwede usuga na lang. Solar lights. Pwede pang outdoor. Wala pa nito na mo. Kay wala lang nga. Akong gitanaw diri ba wala pa man. Lunis. Buhol tradings. Wala pa man dahil siya katungkuan. Kahoy-kahoy pa man. For Christmas decorations. Anong bamboo? Ay, yan ang star bamboo na naman ito. Star bamboo dito. Gold, Venus, natives, native products, made of native products.
May bukag.